BMW тройка солиш 2006. нархи мошин 4200 евро. мошин механик, мултирул, ҳамаш тенҷа. мошин фасони хушрӯ аст. Toyota Avensis سالش 2006. нархш 3200 евро. механик. Gas und Benzin. Gas und Benzin, Opel Astra, Astra H, 1.6 мотор, соли мошин 2006. гази бензин. нархи мошин 2200 евро. бо нарх мекуна қатиш гап мезанӣ. نه فورد 2010 سالش 2010 سالش. نرخش 7100 евро. Gute Auto. Mechanik, Multirul, همش قایدویش. اینای BMW سالش 2009. سالش 2009 دیزل موتور دو. نرخ ماشین 4950. با قطعه گپ میزنه. نرخ تنج میکنه و گفتی خودش. دیسکوش همش تنجه. ماشین автомат ай, мултирул. Nissan 2008 سالش. нархи мошин 6700. 4 баллони дига запасной дора. автомат ай. мултирул. ай барои тилешка меган чӣ меган. خیلی شادوره. دیسکوش ماشین تنجه. اینجا ماشین بازاری استنه. امروز کمتر بارونگری شد. از همین سبب همه ماشین را گرفتن. اینجا بسیار ماشین رفتن.